liyebisi pona basoda baye bakangami na AFC M23. Mapinga maekolo Congo Démocratique mazaliko yebisa na basoda baye bakangami na baye bamonana lisusu te na Goma tope Bukavu epai wapi lelo bakangami na badongolomiso ya AFC M23 ete mapinga mabiso ezwaka bango lokola basoda ya Forces Armées ya République Démocratique ya Congo. Mate ya maso mapesa kibino ezali mpona kobundela pe kobatela ekolo kino liwa pe kobunda pe kobundisa monguna oyo wana. Bolanda bilaka pe makambo ya lokuta ya bateki mboka wana te. Balingi kokomisa bino baumbu na bango pona koboma bandeko na bino ya basi pe ya mibali. Ebembe ebangaka kopola te. Bapasi oyo bosibo mona na maboko ya bana baboya toliwana nde epesa bino makasi pe nkanda ya kubundela mabele ya ekolo pe kobatela baimboka. Yango nde ekopesa bino lolendo ya kozala bana ya ekolo Congo. Bolapaki ndai ya kobatela ekolo. Soki botosi ndai enate elakeli mabe ekokwela bino pe baimboka na bana ba generation ikoya bakolimbisa bino ata mokolo moko te. Soni ekolata bino na bana na bino. Bapasi pe minyoko bomoni epai ya badongolomiso ya AFC M23 elongo na bandeko na bino oyo basila koboma ezali lokola mbeka oyo bopesi pona ekolo. Bosala maso po ya kokima bango pe kozonga ngambo ya ekolo epai wapi mabota mabino mazwami pe bazali kozela bino. Tango nyonso bosala maso pona kobatela, tango nyonso bosala maso pona kobalola mandoki, pona kobeta monguna kokima pe kozonga na Forces Armées ya République Démocratique ya Congo. Lolenge moko na baye CICR abimisaka na MONUSCO na Goma pe baye bakimaka minyoko ya AFC M23 mapinga ma Forces Armées ya République Démocratique ya Congo mazali kozela bino. Ba kombo na bino elongwe na base de données ya mapinga ata soki mokete. Salaire pe prime na bino ezali kozela bino. Tosengi bosala maso bozonga na ngambo ya ekolo. Lubila kudi majinda atunga ja Congo aji kubianza bya ntomboji ya AFC M23. Majinda atunga ja Congo aji mikala anovoluja basala ibonso batu bakwa chibwa kudi ntomboji ya AFC M23 ani bajimina kuluseka lwa Goma ne Bukavu. Le Luanda ya bangata kumakanda kudi AFC M23 ne bakwa. Se nudibi kala ne nenushal. Basala ibaditunga ja Congo wa bankambo. Nuvu abalongesha kalasa wakwenze la jitunga mudimu ne kujikuba tone kundekelu kumpala kwa mulushi. Kalungi leke jiku milai ya bena mafi ani banyangi baditunga bwa chanana. Ne nu jingi bwa ne ba nwaluja kubupika pamwene meku enu. Tatune makenga binu jibapeta kubianza bya ntomboje. Ei, bikala chivulukilu ne mukunu kolesha bwa kumanya jibaluisha kukubajitunga ne kulama population. Bionso ebi ne binu vuija bana baditunga. Bionso ebi bidibi kala bwenunuenu chivulukilu cha chele kachela kumpala kwa jibendela bwa jibenga kutungila ditunga jetu. Binu ikala kanuyi banemeka mukenji eu numanya se ditunga kajamba kunufuila luse to. Vuluka intatune makenga binu jibapeta pamwene bena jenu kubianza bya ntombojei pananku enza imwenu monso wakwalukila muditunga jenu bu mukaji bamwe bamunenu baluki bwanunu bonso baji bapatuka kuji CICR mubibambalu bya MONUSCO kugoma ne ababonso bavwa banyema ntombojei mwaba wenu udi mwikale ku munu lamina ndo maditunga na munda amajinda tunga ja Congo ne makutenu aji mikala manula mina to ne mujalukila jenu majinda tunga ja Congo aji anulomba bwa kwenza mwenu monso bwa kwalukila munda maditunga. Ujumbe kwa majeshi walioshikwa mateka na waasi wa AFC M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbusha kwa wanajeshi wote walioshikwa mateka
au kwa wale waliopotea Goma na Bukavu na kushikwa mateka na waasi wa AFC M23 na washirika wao, muko na mtabaki wanajeshi wa FARDC. Mulipewa mafunzo kwa kukinga nchi yetu hadi mwisho wa maisha dhidi ya adui huyo. Musiwape njia hata kamwe kwa ahadi mbaya wanaokuwa nayo kwa kugawanya nchi yetu, kwa kuwatumikisha kwa njia ya uongo. Wanapenda kuwafanya watumwa dhidi ya ndugu zenu kwa manufaa au faida yao. Mateso ambayo mumedumu nayo dhidi ya watenda maovu hao yanaweza kuongeza imani yenu ya kupambana nao, kutetea udhalifu wa mipaka ya nchi yetu na kulinda wananchi wetu. Hiyo inapaswa kuwa kwenu mmoja wa msingi wa kujiaminia, kujisifu, uzalendo na uaminifu wa nchi. Itakuwa haibu leo kwenu kuenda umbalimbali na kiapo chenu kwa ajili ya nchi, na mulisema kwamba ni marufuku kusaliti nchi yetu na kuigeuzia mtutu raia wenu ama jeshi lenu. Kwa hiyo nchi yetu na vizazi ambao vitakao kuja baada yetu havitawahurumia hata kamwe. Kumbukeni kwamba mateso ambao mulioyapata na damu ya wenzenu ambayo AFC M23 walioimwanga ni ushahidi wenu. Fanyeni inawezekana ili murudi nyumbani kama gisi wamoja kati yenu walifanya. Geuzieni huyo adui mtutu, jitengeni naye na rudieni kwenye FARDC. Fuateni mfano wa wenzenu ambao CICR iliwatosha ndani ya kambi ya MONUSCO Pagoma na wale wengine ambao walikimbia mateso ya AFC M23. Nafasi yenu ingali na ipo katika jeshi la taifa na mshahara wenu inaendelea kuchungwa hadi sasa. Mumeombwa kufanya iwezekanayo ili kurudilia nchi ya mababu zetu. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent à tous les militaires capturés ou portés disparus à Goma et Bukavu, aujourd'hui pris en otage par la FCM 23 et alliés, que vous êtes et restez militaires des FARDC. Vous avez été formés pour servir la République et défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême contre cet ennemi. N'accordez aucun crédit aux promesses données par ces vendeurs de vent et d'illusions. Ils veulent se servir de vous comme leurs esclaves contre vos propres frères et sœurs, au détriment de vos intérêts et au détriment des intérêts de la République. Les souffrances déjà endurées entre les mains de ces hors-la-loi doivent renforcer votre conviction et votre détermination à les combattre, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à protéger nos populations. Cela doit constituer pour vous un motif supplémentaire de fierté, de patriotisme et de loyauté envers la République. Il serait pour vous un grand déshonneur et un grand sacrilège de mettre en cause votre serment envers la République, celui de ne jamais trahir le Congo, et de tourner les canons vers la mère patrie, vers votre population et vers votre propre armée. Dans ce cas, la République et les générations futures ne vous pardonneront jamais. Considérez ces souffrances imposées et le massacre de vos collègues par les terroristes de la FCM 23 comme un sacrifice. Faites tout ce qui est possible pour retrouver le camp de la patrie, comme l'ont déjà fait beaucoup d'autres parmi vous. À la moindre occasion, faites tout pour tourner les canons contre l'ennemi. Quittez ces rangs et rejoindre les FARDC. À l'instar de tous les militaires exfiltrés par le CICR des installations de la MONUSCO de Goma et à l'image de nombreux autres ayant déjà fui les horreurs de la FCM 23, vos places dans les rangs des FARDC restent intactes et nous continuons à vous prendre en compte dans la base des données de l'armée. Vos rémunérations et vos primes des opérations sont toujours disponibles. Nous vous encourageons à regagner par tous les moyens possibles le camp de la patrie.
Bote Bandeko, bienvenue dans Tosha TV. Bandeko, tozali ko lancer campagne oyo tobengi na Tosha promotion. Pona bandeko nyonso obalingi ba marque na bango eye bana ba événement na bango eye bana tozali ko sala ba promotion na chaîne na biso na plan marketing. Donc mutu nyonso aza na posa produit na ye ekende liboso azali na posa mukili eyeba eloko na ye a contacter biso na numéro oyoyo toko solo la pour la promotion et ba produit na bino nyonso. Donc tozali ko travailler na ba agence pour na ba réalisation et ba publicité. Tozali ko travailler na ko propulser ba produit na nyonso bo contacter biso so bozi biso na numéro na biso te beaucoup ko contacter biso na adresse mail na biso ezali wana to pe na ba réseaux sociaux oyo nyonso boyebi po avec Tosha TV produit na bino ekoyebana.